माँ आया रे आया बीर पिला शेर दिल वाला है बीर पिला Beli puki motor telah salah sama Nisa. अरे बाळू कुआडे जाइथिलु रे ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଗାଁ ମଙ୍ଗଳି ପୁଅ ପାଖକୁ ମଦ କି ମଦ ଦେଲା ମତେ କିଛି ନିଶା ଜଣା अरे तमर को किसी दायित्व ज्ञान बोली किछ अछि कि नहीं କଣ ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା अरे मीटिंग हबो बा ମିଟିଂରେ ମଦ ମିଳିବ ତ की मत हबे गणेश पूजा पाइबा मीटिंग हबो अरे कहली कौन पिला मानू नहीं कि आसबू पांचटा बेला आज गोटे मीटिंग करिया पिला मानू कहीदेबू ना ହଁ ଆଜ୍ଞା କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କର अरे तू तो जो भाया हलुचु तू आ कौन कहबू मीटिंग पिला ହଁ ଆଜ୍ଞା କହିବି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ଭରସା ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ ठीक अच्छे कहीदेबू ମା ଋଷି ପୁଅ ତାହେଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ମିଟିଂ ଅଛି ଆରେ କେତେ ମଦ ପିଜୁରେ ଖାଲି ବାସି ଯାଉଛି ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଗଣେଶ ପୂଜାର ମିଟିଂ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବି ନହେଲେ ସମସ୍ତ କଥାରେ ଗୋଳେଇ ପଲମାଳ ଗଣେଶ ପୂଜା ମିଟିଂ ହବ ଆସିବ ରେ ତମେ ମାନ ମୋ ବାଳ ମିଟିଂ କରିବ ତ କହିଦେଲ ହେଲେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ବାଲୁ କାଇଁ ଏ କିବା ଆସୁଛି ବାଳୁ खाली नमस्कार मार अवस्था तो नहीं आ कौन तोते कहजिबो हौ एको नेरे ताको साइड रे छिडा कर ताको हो हो ताले हमर समस्त लोक माने पहुंचले तो मीटिंग पई ହଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲା हो हो अरे कौन हो तो तमे दीटा एली हौ रो 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 तमे दी जण रो हो सुनो याड सुनो समस्त ताले भाई माने आ ताले केते टका लेखाय कहउछो 500 लेखाय करले हबो कि नहीं नहीं मो 500 टका हबनी आउ तो सुनाय पड़ी दो 700 टका आउ ହଁ ଭାଇ ମାନେ ଦଶ କାହିଁକି 700 ଜାଗା 1000 କହିଦିଅ କଣ କହୁଛ ଭାଇ ନା हो ताले कौन कहउछो भाई माने 1000 लेखाय आदाय करिया तो ମୁଁ ପୁରା ନାଚିକିନା ଫଟେଇ ଦେବି ଆଜ୍ଞା कौन नाची खाली पटाई दबो कौन नाचिबू ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା कौन देखेबू ଡ୍ୟାନ୍ସ देखा ତାହେଲେ କଣ କହୁଛ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହଉଛି ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ତାହେଲେ ତତେ 5 ଫୁଟୁଆ ମୂର୍ତ୍ତି नहीं बे आर थर बड़ मूर्ति आना से इलेक्ट्रिक तार रे लगे इलेक्ट्रिक तार छिंडी गला से सुकुटार जेजी मत डेली देखले मत संपुजे आ कौन पुणी कौच बड़ मूर्ति आने ए छोट फोटोटा आनिक मूर्ति पूजा करदेले कौन हबनी ହଁ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଠାକୁର ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଠାକୁର ସବୁ ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ना कौन कौच भाई माने ହଉ ଭାଇ ମାନେ ଡେକୋରେସନ ଟା ତାହେଲେ କାହାର କରିବା ନାଳୁଆର ନା କାଳିଆର ନାଳୁଆର କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ओहो भाई माने माने बुझी पारनो कोविड टाइम चलछि परा आउ हमर गोष्ठी घरटा अछि ना एठी जाई हमें गणेश पूजा करदेले केमिति होंदा आ सुकिलाटारे एते लंबेबा काहे कि ହଁ ସେଟା କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସବୁ ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ अरुआ अर्न ना बाल कर कोविड टाइम चलती तुम मैंने जापर ना एत संक्रमण बढ़ुची बा एकाठी हेले संक्रमण बढ़ोनी आउ जरी रे बुंदी को सेउ टिके आनिकी पैक कर दे घर घर बांटी देले केमिति होंता हाँ हाँ से मजा जे पाइछि से जानिछ ना सब तो सही प्रभु को इच्छा तमर जो मजा ना आलू भजा
ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଟା କେମିତି କରିବା? ଆବେ ମୁଁ ନାଚିକି ପୁରା ବଟେଇ ଦେବି ରେ। म्यूजिक हटो बे ए भाई 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 ए भाई रे तो गोड़ धर दे तो फटाफट सेतिक रख ए भाई उठ 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 ए भाई 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 उठ उठ आ कोन तमन को कोन कि जणा नाही सरकार करबा निर्देश नाही आ प्रशासन कोन केमिति करबा थाउ प्रशासन टा न कले को असुविधा प्रशासन हबनी फटेଇବା ସ୍ୱପ୍ନଟା ଅଧା ରହିଯିବ। ଥାରେ ଯାଉ ସେ ବାଲୁମା ଯାଉ। ହଉ ତାହେଲେ ସେ ଯାଉ ଆଉ अबे सोला जो सोलाटा आम घर को चांदा मागियो अबे दे दे ता गांडी रे एक के पुलिस मैंने फुटई दे ओना हला राउडीबा अबे हट बे ओहो भाई मारी देला रे भाई माने आउ ताले कोन कहउछ भाई माने जो मीटिंग रे जा आलोचना करले से अनुसार गणेश पूजा करिया तो बरसक परे आसी अछ पुणी गणपति बाबा हेलो आम पुष्पांजलि ସବୁ ତ ନଦୀ ହେଇସାଇଲାଇ ଆରେ ନନା କୁଆଡେ ଗଲା କି ରେ? ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ନନାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆରେ ନନାଟା କୁଆଡେ ଗଲେ ଆଗ ନନାକୁ ଦେଖିଛ ତମେ ନନା ନା ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ନନା ଗନ୍ତି ତା ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ନନା ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। କିରେ କାଳୁ ମତେ ଭୋଗ ଦବନି କିରେ तू सोला नोटिया नो सोला नोना अबे यार मालूम नोटिया ना दे मारी ताकू मारी देला तो भूग दिख गई आम पाई लकी